أرست زينا تقرأ جزاتهوي حدنتا كتملص أجمع تمازبلتها كتعلن بستمع أجندة حويتن داق مهنزة كتمر رح نتقينا أجمع مشت أزعلي من قصة يدليا تبايلو عندي بهراوي وانين حزب تقرأي تمازبلتي بو حس من قدي كملوس مقبارن جزاتهوي حدنت حزب تقرأي من رجعات مخان زوجلت تراخات زاجد من لاش ز تراخب الله يخونن تبايلو تقرأي مدحانة تخللو بحطاوي مجدي زتن مرد دعنا لزب نكوف مبالن نمبر تخصن جونس إنك خون أي بلون تبايلو بنشتيا سمرتي كم إسرائيل كاب إسرائيل بلجعتات جن اللوه تقرأ تحت بلجعتات اللوه توم بلجعتاتها بأقوى واستطعمت تسفى زنبر الله قربا بتا زمن نيوه زيز القوة زي كونتس أبات عمر زخونة مدرخ تايلو منيرو كم إسرائيل تصلق زي كونتسي كم إسرائيل تفرحن تخبرن هجرة تقرأي نسايدلي مس قرابتا بسلام أو قربتنا تنبر سلام أو قربتنا مس كل قربت جن خالي أتراكت تجبر تسحب معبلتي كامول كان محبرة سمن وحسن ناز ترجاجت الله من النتا بزجباء تقصل تخيل عفتو عالم بتصحون مبرك معبالة تبتصح كل عامة تطعيما عالم مدرخ التودادر نصا لولاويت قويتا نفسها زخونت تقراي كرئي منا سلام طعنا بلي كبراتن كبرانن زينا براخه جميرلو نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم صنح بلا اساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تقراي TBS TV دحري تصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እቲ ስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መርሕነት ብዝተፈጠረ ቅሉላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕልር ይልሎ TBS TV እዚ ኣብ መርሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ካብ ሰናይ ጎሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስነሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰበለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽረራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘበለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ትቋጻጸሩ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁጽሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ ሓራን ዘይሓራን መሬታት ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ተስፋ ክቆርጽ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድፋዕ ብሄር ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ናብ ኣደባባይ ሙጻእ ጀመረሉ ኩነታት ምርኣይ ዓዲ ክህልዎ ንዝደሊ ኩሉ ዝሕንኽ ኮይኑ ኣሎ ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ኩነታትን እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕን ምስ ደቂ ብሄርካ ምስ ምማዕን እዩ ንብል እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደለው ምክሕሰብ ሕዚ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስሙጻት ሓሶትን ጸርፍታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ናይ ምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለት ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሕሓጽ ይኾኖ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዝኸልፉ ዕሎታት ጓል መንገዲ ጠጠው ይበል ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን መዋጽእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይን ካብ ትግራይን እዩ TBS ኤዲቶሪያል
ኣብ ትግራይ ብሽምፅ ጽምዶ ተፈጢሮም ዘለዉ ምዕባለታት ከም ብሄር ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት ዝወስዱ ተባሂሉ ኢዝበላ ኣብ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ደጀን መዝገቦ ምስትካልና ብዝነበሮ ጻኒሕቱ እንትኸውን ከም ብሄር ጽባሕ ክንህሉ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይ ዝምራሕ ዘተን ምርዳን ከም ቀንዲ መቐይሮ ነጥቢ ክውሰድ ይግባእ ኢሉ ደጀን ወሲኹ እቶም ሕዚ ብሓይሊ ብረት ዝምዕብሉ ዘለዉ ኣጀንዳታት ዕላማን መትከለን ዘይብሎም ሓደገኛታት ውሳነታት ምዃኖም ፈሊጥና ብኣጋደው ክብሉ ጸዊዑ ህዝቢ ትግራይ ብስንፍና መራሕቱን ሕዱር ቂም ጸላእቱን መዓት ወሪድዎ እዝን ምምካድ ድማ መላምል ደቁ እንዳገበረ ዝመጸ ታሪኽ ተጻብኦን መኸተን ዝኾነ ህዝቢ እዩ ሕዚ ድማ ሓውን ሓው ክታኾስ ናብ ዝገብር ሕማቅ ኩነታት ተሳጢሑ ከም ዝርከብ ይግለጽ ዘሎ ኮይኑ እዚ ከም ዝበለ ጸገም ንክፍታሕ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይ ዝምእዘን መዋጽኦ ይጥለብ ኣሎ ትግራይ ኣብ ዝተማልአ ብሄራዊ ቁመናኣ ንክትህሉ ንኹሉ ዘማእኸለ ዘተን ምርዳእን ትጠልብ ዝብሉ ምሁራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ከምኡ እውን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝኸድዎ ርሕቐት ዳርጋ ማይ በሊዕዎ ሰማዕ ሰዓነ ይመስል ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጸጋሚ ኩነታት ንክዕረ ሕዚ እውን ደቂ ብሄር ብሓደ ኮፍ ብምባል ኣፈሙዞም ንመሬት ብምድፋእ ካብ ምጥፋእ ዘድሕን ሕርያ ክሕዙ ጻውዒት ይቐርቡ ካብዚኦም ሓደ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ደጀን መዝገቦ እዩ ንዓይ ዘብሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብና ትግራይ መሬታት ሓራ መሬት ዘሎ ተጋዳላይን እቲ ቶም ካብ ኮርን ላዕሊ ዝመርሕዎ ተጋዳላይን ደቂ ብሄረ ትግራይ ንብሄረ ትግራይ ዋጋ ዝኸፈሉ ተጋደልቲ ብጾት እዮም እዞም ኣካላት እዚኦም እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ትማሊ ሰማይን መሬትን ኩሉ ተቆሊፉና ናይ ግድን ህይወት ከፊልና ዋላ ከነድሕን ዓድና ብዝግበአና ግዜ ዝኸፈሉ እዮም ዛስዋይ ተጋዳላይነት ወይ ምግዳል ምእንተ ብሄር ብዓርሰ ፍቃድ መስዋዕት ንምኽፋል ምብጃው ኣብ ብሄራዊ ክብርታት ተቁፅሪ ሓደ ዝጥቀስ ክብሪ ምንተት ብሄር መስዋዕት ምዃን ተቁፅሪ ሓደ ዝጥቀስ ክብሪ ብሄራዊ ክብርታት ስለዞም ተጋደልቲ እዚኦም ብግብሪ እዚኣ ዝገበሩ ተጋደልቲ እዮም ኣንጻር ጽንተት ዝተሰለፉ እዮም ግን በቲ ናይቲ መሪሕነት ስሕተት ምኽንያት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ኣብ ክልተ እንተኸፈሉ እናማዕበለ ኸይዱ ሕድሕድ ጎነጽ ከምጽእ ከም ዝኽእል ጉዳይ እዚ ፍሉጥ ነይሩ ዝኾነ እዚ ዘሎ ጉጅለ ፍቲ ዘሎ ጉጅለ ዘይኮነ ትግራይ መነጽር ጌርና እንተርእና ቶም ተጋደልትና እዮም ኣነ ርስሓት ትበሃል ከውጸሎም ኣይደለን ኣብ ኩሉ ዘለዉ ተጋደልቲ ነንባዕሎም ብጾት እዮም እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ከምኡ ዝገበርዎም ግን ፖለቲካዊ ምኽንያት ኣሎ እቲ ምኽንያት ካብ ኮርን ላዕሊ ዝብልን ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲን ዝፈጠርዎ እዩ እዞም ኣካላት እዚኦም ስርዓት ገይሮም ናፍታ ምርድዳእ እንተ ዘምጽዮምና እወ ናብ ግጭት ክእተ ይቦት ንሪኦ ዘለና ይመኻኽሩ እውን ኣለዉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ካብ ቁፅፅሮም ወፃእ እውን እዩ ካብ ትግራይ ክትዝወሮ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ካልእ ግጭት ይኸእተየና ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ክትኮን ዘለዋ ክገብርዋ ዘለዎም ምርድዳእ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ንትግራይ ክትፈርስ ካብ ምስራሕ ወፃኢ ከም ብሄር ንክንህሉ ዘይደሊ ሓይሊ እዩ ክብል ደጀን ዝወቀሰ እንትኸውን ናብ መንበረ ፕሬዚዳንት መንመፀ መንከደ ዘይኮነስ ከም መንግስቲ ዝነጥፍ ድልዱል ብሄራዊ ቁመና እዩ ዘድልየና ይብል ጀነራል ታደሰ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ዝተቆፀሩ ስራሕቲ ኢልና ክንቆፅር ተኮይንና ሰራዊት በቲኑ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ኮር ልዕሊ ኮር ውሳነ ባዕሉ ዘለሉ እዩ በቲ ውሳነ እሱ ናብ ስልጣን መፅእ ድሕሪ ስልጣን እቲ ውሳነ እሱ ታይ ሰርሕ እንተል ከሰ ብኣወንታ ብዝቁፀር እዚኣ ትበሃል ነገር የለን እዚኣ ትበሃል ትቁፀር የለን ኣፍሪሱ ግን ሓደ ቤት ምክሪ ኣፍሪሱ ብምፍራስ ዝቁፀር ዝግለጽ ማለት ካልኣይ ሰራዊት ኣፍሪሱ ከም ነይሩ ሰራዊት ሳልሳይ መትከላዊ ሕቶ ዝሓተቱ ህዝብታት بسراوي حيلي كبتنو سبك قتل كأسر غيره كاب رايا جمير كاملتي عبيت عدي حزام وزموت وحطوتات نقول نقريفو رقيصو مالتنا حزب حطو افتناي تمت بيلف زشفط وشفط اتي هلي ميلات ز كادر اكيبكا حزب كومزي لنزبحال زرا مالتي نايت حزب متكلاو حطو نقول بمقداف مالتي اب تግራይ قبولነት ተሳለ ናይ ህዝብ قبولነት ይብሉን ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ ካብ ካድረታት ወፃ
بايزوي كادرتاتون نقول قرب حيهم علامة أمينهم له يدقفهم الفلتو علامة هاليوم يكون كنت سلطان مقصاد يسوع كم حزبي كلهم حيلتات التودون هاي بوليتيكا حيلتات سيفيل محبرات خالط كل كتري خلق بملو حتى زل على زل أكاد عمل علي حتى زي على تكال يلا سلازي قبولنا تبلون أي إمنا حدنا حزب تقرأ فريسيو بدبلوماسية تسأليه سأتوتو خفافي لي دخلت ثلاثة جماعة وزلوي مع زي فندق أبي فندق استمر حلو طريق خون تزي فندق يزي فلت مبر من فندق زي طرفه أنصارهم مالت حياة لو تندحريس لزي مدة كم زي زخوانة جيزيهم من محدار نتقرأ كالشاقر زخل جيزيهم من محدار أيقونه اتحز تفطيرو زلو صمد زبሃል منقسقاس مش شعبيان فانون ተጻሚድካ ረውሓ ትግራይ ንምርጋጽ ምሕሳብ ናይ ዕብዳን ይዝበለ ኮይኑ እዚ ይትረፍሞ ናብ ዝኸፍአ መድመይትን መስዋዕትን ዝወስድ እዩ ክብል አብሪሁ ደጀን እቶም ዝግበር ዘለው ብሽም ጽምዶ ንጥፈታት ንህዝብ ዘይውክሉ ክብል ኮኒኑ እዚ ዘይተቀደሰ ምጽማድ ንትግራይ እንተርፍ መዘዝ ከምጸላ ምንም አይነት ስትራቴጂካዊ ረብሓ ይብል ተቆጻር ዝያተ በላት ተቆጻር استراتيجيكاዊ ይኹን ታክቲካዊ ረብሓ ንትግራይ አይብሉ የግዳስ ናብ ካሊእ ዙር ህውከትን ዕግርግርን ናብ ካሊእ ዙር ሞትን ስደትን ናብ ካሊእ ዙር ምፍንቃልን ምብትታን ምምዝባል ናይ ሰብ ናብ ካሊእ ዙር ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ መሬታ በዚ ተጎቢቶ ህዝባ ተፈናቂሉ ዘላ ትግራይ ናይ ዓሰብ ፖለቲካ አፍትረግርግቲካ አትየላ ተጻመድን ትላአኽን ትግራይ በማህበረሰብ ዓለም ቅቡልነት የስእና ምኽንያትና ጠቅላላ ምኽንያትና ብስሩ ናይ ተጋሩ ምኽንያት ፍትሓዊ አይኮነን ዝኸውን ፍትሓውነት ይዘስእና በቃ ረባሺ ናይ ረብሻ ኃይልና ንኾን ጠቅላላ ከም ህዝቢ ናይ ክልቲኦም እንትደራደሩውን ናይ ትግራይ ኢሹ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳዩ ተባሂሉ ይዝድርበ ናይ ውሽጢ ጉዳዩ በዓል ይፍታሕ ከም ተባሂሉ ይዝድርበ ዓለም ቆልሓታት ኸሎ እያ ኣብዚ ከባቢ ድማ ዝወሃበና ምስሊ ሕማቕ ምስሊ أو كم زي عينت علامة زينت صار قدّا أتيا تجري مريتات سن حزبات سن تبتاتن تزيكوينا تعوّطوا زي زبحال زي تسلحة ربحة يلا دجن وسيخو وعلى بريتران كيف تسمح لي خذ حزة أنا تزي مريحة موي تيركب له خذ بلا حيل يمس بلا كل نجار منجست فيدرال مهاب جيجا يكبل حبيرو دجن نسمع قدمو ونسرحت على أكثر رح نبور يبلمو وعلى بريتران كيف تسم كم بهر تعكبنا حدا بو مخان تجري ناي مدرجار عامي كناس السنة قبائلو officially أفرسون كسر حزق عجن أي تكبرون استتكبرنا جريلا بو على بريتران مسرت تتجبرن زبحلا سيد تخصت طويل سيرفيس ناي منجست قلقالو تلوغ مبرهات تلوغ بانكي يجزعي تلوغ وزترفه زبلي خاونا فاريت من مللاس جميرة من قلمله خاوزي حاليفو ناي بريتوريا سمي معنت كمل سوم زقبوم عبيتي ورايات اي ملسان اي تنخون جزات هولو الاو نتلو زي تنخ طرح يكونن بطعم سخفتا زلنا مالتي بخلتو يسايد يتسخفتنا نا فيدرال منجست تجزات دقاقي من اجلسنا انا معرف تقراي كم جزات هوستيج حزبو زل جهو عاوزي زل حيل دما تسابي هوستيج غيرو تمازا عليه من بوليتيكا شقط يوعلو مالتي تمازا عليه حزبي سلازي اي تفصمن عبيت بوليتيكا وحطوتات ناي تقراي علبات يرخو مس جزات مس نزع دلكا موسان هذا تجري دحرز جنوسايد زي تعرقنا اتو تفيل كاز اتي يكونن كما يكونن عرقي غناي تجبره تجري انت بين غناي تعرقنا ስለዚህ زوم ጉዳያት ሲያተው መብዘለው ሁሉ ናይ ሪፈረንደም ኢሹ ናይ ግዛት ኢሹ ናይ ኤጀንሲ ኢሹ ፖለቲካው ልዕላውነት ባዕሉ ዝምልከቱ ነገራት አይተተንከፉን ዘለው መሬት ተጎቢጡማ ምዕራብ ትግራይ ዝኣክል ዓዲ ተወሲድካ ስውልካ ሕድቀሰ ይካል ንጊዜኡ ትሕዚ ተስፋ ገይሩ ሰብ ከምዚ ዝብል ኣብ ውሽጥና እውን TPLF ዝበሃል ስርዓት ዓቕሚ ኣፍቲሕና ፋሕ ብትን ስለ ዘበለና እንተዘይ ኮይኑ መሬት ተረኪቡ ኾፍ ክብል ዝኽእል
ትግራይ የለን ስለዚህ ፕሪቶሪያ ሃለዋ አይሃለዋ መሬት ክምለሰሎ ትግራይ ክምለሰሎ ታ ንብርት ትግራይ አውስ ድርድር ይሄለን ዋላቱ ስምምዕነት ያለ ይሃል በዘይገድ እዚ ፈሊጡ ተደራዲሩ ናብ አይምንቱ ድርድርን ስምምዕና ተግባር ክምልሰው ዘለዎ በኢትዮጵያ መዳይ ማለት በትግራይ መዳይ ድማ ዘሎ ኃይሊ ልቢ እንተዝህልዮሲ ትዝበለጻስ ሊኩዊዴት ክገብር እንዲ ዝግቦ በፖሊሲ 00 ሊኩዊዴት ገይሩ ሓበርካ ምሽጋር ዝበሃል ከምጽ ዝግቦ እዚ ከይገበረ ተሪፍስ ፕሪቶሪያ እናበለ እናፍልጦ ፕሪቶሪያ እናበለን ህዝብ ኸይምለስ ናቱ ናይ ፓወር ግሪፕ ናይ ስልጣን ቁጥጥር ከደልድል መላእ ትግራይ ኢሉ ፕሪቶሪያ ምስ ተሓይዙ ዝኸዶ ኸያዶ አውዚውን ተወሳኺ ቃልሲ ይኾነና ግን ቃሎስ አይና ኣብ ትግራይ ዝእመን ሓቋፋይን ኣሳታፋይን መንግስቲ ብምፍጣር ካብቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ከም ብሄር ናብ ቅልውላው ዘእቱ ሓደጋ ምውፃእ ይከኣል ክብል ምስትካልና ጻንሒት ዝነበሩ ኣብ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ደጀን መዝገቡ ሓቢሩ ደጀን ዓቕሚ ብሄር ኣብ ሓደጋ ምብትታን ኣሎ ምስ በለ ሕዝውን ኩሉ ብመዓረ ዝሳተፈ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ክንሃንጽ እንተዘይኽእልና ከም ህዝቢና ብነበሩ ዝብል ዛንታ ክነኣቱ ኢና እንትብል ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ ጉባኤ ብምክያድ ውድብ በድሒነ ውድብ ብምድሓን ድማ ህዝቢ ኣው ሒሰ ዝብል ቅዋም ዘለዎ ንህልው ግዝያዊ ምምሕዳር ብዓብላልነት ዝመርሕ መሪሕነት ሕወሓት ጸገም ትግራይ ብኣውሩ ግዳማዊ እንትገብሮ ይረአ እንተኾነ ከም እምነት ደጀን መዝገቦ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነታ ክትምልስ ጸገም ተመዛበልታ ክትኣልን ኣብ ዝተማልአ ኣጀንዳ ሕዌት ዳግመ ህንጸትን ክትምርሕ እንተኾነ ጸገም ውሽጣ ዝኣሊ መንግስትነት እንትህልዋ ይብል ተወሳኸለና መዋጽኦ ሕዝውን ንትግራይ ቅቡል እሙን ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ዘለዎ ሓቋፊ መንግስትነት መዋጽኦ ዝኸው ተዛዓቢ ዓቕሚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ብሄር ዓቕሚ መንግስቲ መንግስቲ ድማ ቅቡል ክኾን ኣሎ ሓደን ቱ ቅድሚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝነበረ ተጋዳለ ቅድሚ ሰነ 21 2013 ዝነበረ ብሄራዊ ወነ ዝሰነቀ TDF ዝበሃል ሰራዊት ትግራይ ክህል ኣሎ ሓደ ስጡም ፍቅሪ ብሄር ጥራሕ ዝመሃርን ንዕኡ ዘገልግልን ሓይሊ ከልየና ኣሎ ቤት ምኽሪ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝሓቁፍ ቤት ምኽሪ ከልየና ኣሎ ፈጻሚ እውን ሓቋፊ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ እንድሕር ገይርና ከምዚ ዓይነት መንግስቲ እንተተኺልና ንልሙና ኣካል ኣይኮነን ዘሎ ኣብቲ ይሓልፍቲ ንልሙኖ ዘይኮነስ እቲ ብሄራዊ ሓድነት ኣምፂናስ ንደራደር ንዓለም እውን ናይ ረብሻ ሓይሊ ዘይኮንና ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃንና ኢና ንርኢ ፍትሓዊ ምኽንያት ዘለና ኢና ንርኢ መሓዙት ንረክብ ኢና ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብኣግባቡ ነፈጽም ኢና እታ ንብርቲ ትግራይ ነምፃእ ኢና ሕጊ ዝፈቅደልና መሰልና ኣለና ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነ ወለዶታት ዝተሰውኡሉ ዓርስኻ ናይ ባዕልኻ ዕድል ባዕልኻ ናይ ምውሳን መስል ዘለና ህዝቢና ስለዚ ናብኡ ክንሸግር ዓበይቲ ውራያት ክንገብር ዓበይቲ ኣጀንዳታት ክነውግዕ ቁፅሪ ሓደ ንብሎ ዘለና ዓይነት መንግስቲ እንትከል ቁፅሪ 2 መንግስቲ እንትከል ቁፅሪ 3 እውን መንግስቲ እንትከል መንግስቲ መወጻጽኦ ውድብ ኣይኮነን መወጻጽኦ ውድብ ዋላ ተፈረሰ ፈሕተበለ መንግስቲ ተሃልዩ ክህል ዘለውን መንግስቲ ንኩሉ ትግራዋይ ዝውክል ከዓይት መንግስቲ ውድብ ናኻድረ ጥራሕ ናይ ኣባላት እዩ ኣባላት ከዓ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣባል ክኸውን ይኽእልን ናይ ሓደ ውድብ ኣባል ክኾነ ይኽእልን ስለዚ ውሱናት እዮም ቶም ኣባላት መንግስቲ ግን ናይ ብምሉእ ትግራይ ናይ ኩልና እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት መንግስቲ ተኺልና ተደራዲርና መሬትና ነምልስ ተመዛባላይና ነረጋግዕ ነምልስ ናብ ቦትኡ ልዕላውነትና ንመልስ ናብ መረፃ ንሽገር ብኦቢልና ቶም ክንገብሮም ዝግበአና ንገብር ትግራይ ኣብ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒና ከተደብን ኣብ ንቡር ሰላማ ክትመለስን ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ሓሳባትን ብብዙሕ መንገዲ ይገልጹ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒን ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ክምለስ ምግባርን ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽን ዝገልጹ ተረኻት ዛጊድ ምላሽ ዝተረኸብሉ ኣይኾነን ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ውድብ ሕወሓት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ዘጥፎም ሰለስተ ክባር ናይ ተጋሩ ዓመታት ሕዝውና ብኻሊእ ምዕራፍ ስጋት ምስግጋሩ ኣይተረፈን ትካልና ቲቢኤስ ብሄራዊ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ክኾነሎም ኣብ ዝበሎም
መሰረታዊ ጉዳያት ካብ ዘቃልሑ መልእኽታት ንገሊኦም ከም ዝስዕብ ኣዋሪድና የለና ተኸታቲልና ንመለስ ጣዕሚ ተስፋ ቆሪፅና ሕጂ ደኣ ተስፋ ይብልና ንወቃብሱ ብዝቀደመ ካፍቲ ዝነበረ እናገደደ እዩ ዝኸደና ዘሎ ወቃብስሩ ጣዕሚ ከፊልና ተስፋ ቆሪፅና ሕጂ ደኣ ተስፋ ይብልና ንስሩ ሕጂ እዚልና ክንገልጾ እውን ሰይንኽእልን ወቃብስሩ እዚልና ክንገልጾ ሰይንኽእል من يجانا مخانجين يفلتنا عندنا ويترفنا نخول لنا ميلو لا فذ كالف الطنا لي حشنا هذو بعض كمر أنا إحنا خالي من قصة كل مرة إن اللي هيوتنا المساءات لخافنا له هذو تجري بعض كاوش محاول كمرة إن عند اللي إحنا تلو لقين خلنا يلا قبل يخون عن كيس لا بولنا ليه قالوا ولا نهلو سبسهم لا بحشة أزيحهم سبسهم بحشة بزيحو لا محمد أبي لا قوي خال خير هندي له زخاوري خا هندي المردة هذا خان تصقم لقول هندي المدحان لحشة خان بيع عقم خحيل خام خال الدي سواجن لا أنا قداونا زيخون لا أنا بتاني أنا رأي حيلهم اللي خدلو هذا تقراجنا يبتاني يقوم مسوات النقصة تسأل الحالة فقول تتاريخ تقيمنا حكمنا سئنا حرشة سئنا أنا تقالسنا كل سئنا أنا تقالسنا قال لك عمرتنا بتحنا كمت تقالسنا تامرتنا ولعنا سرحنا كنبلع علاقين بوتا سئنا الله بس إنكس ألاتي بوتا سئنا الله هذول تروي لهم فقدو سودان فقدو تباتاتينو تجرما له تمهرت له تموقم نجر له حبرتسب تباتاتينو أو لا أتو تباتاتينو حبرتسب ليتقرنف منجستي لنا نسوي إحنا ያው እንግዲህ ተማዛባልና ዓዱ ክምለስ አለው ዝል ነገር ትክክል ክምለስ አለው ክምለስ እንተ ኮይኑ ግን ተናስ ክግበር አለው ኢለ ዝሐስብታዩ ሓደ ናይ ክልልና መንግስቲ ማለት ምስ ናይ ፌደራል አካላት ብትክክል ብምዝርራብ ግልጽ ብዙኾነ መንገዲ እዚ ማለታይ ማለት እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪብካ ዝግበር እምበር ክልል መንግስቲ በይኑ ዝገብሮ ነገር አለ ኢለ ስለዚ ያምን ስለዚህ ሲልካ በተስፋ ዘይኮነስ ትክክለኛ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ምልከቶም ካልኦት አካላት ምስ ናይ ውጭ አካላት እውን ወላ በዲፕሎማሲ ብምዝርራብ መስርሕ ኣለዎም ኢለ ስለዛምን ብኡልከ ኣብ ሓቀኛና ተኣማንነት ተመስረተ ተማዛባሊ ናቦቱ ዝምለሰሉ ዕድል ክመቻቸ ክኽእል ኣለዎ ሰሪሑ ዝበልዕሉ ዕድል ክህሉ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ካብ ተጸባይነት ተማዛባሊ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ዕድል ክመቻቸ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣብዚ ኸዚ ግዜ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ መንከራን ኣያይብናይ ዝረዝሮ ኣያይብናይ ኣያካል ህልወና ኣብዚኦም በፃሕናይ ውዕል ታዕሽሙ ኢሎም ኣትዮም ተውቅዑ ህንድናይ ላዕና ልምድሓን ንንባዕልኻ መውጣጥ ተቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸድና ይሕና ኢና ጾምና ሓዲርና ኮሸሮት በሸኪምና ብርምርም ተሸኪምና ተሰወብ ጥራሕ ካብና ለውጣና ንሕና ኢና ኣካልና ህይወትና ንሓልፍናሉ ግን ለይነበሮ ውሽጥና ግን ንሕና ሓለፍቲ ብምባል ሕብረተሰብና ላዕና ሲትረፍ ሕብረተሰብና ልባታትልና ኣለው እሩም ልነበረ ሕብረተሰብና ሸጊርና ኣሎ ትባታትና ለኢና ንሕና ተመዛበልቲ ማለት ዓድና ዘሎ ምክፍፋል ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥር እዩ ማለት ኣይኮነን ህዝብና ካብ ኩሉ ብላዕሊ ኣብ መራሕቲ እምነት ኣለዎ ዓዲ መርሒ እዮም መሓድር እዮም ዝበሎ ባዕሉ ዝመረፆም ኣካላት እዮም መብዛሕትኦም ዘለዉ ኣካላት ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ክገማምዑ ይግብኦም ነይሩ ትክክል ኣይኮነን ሕዚ እውን ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ይኹን ዳ እምበር እቲ ህዝቢ ትእምነተኦም እዩ ናብ ዓድና ክምልሱና ፅዋሕ ንግሆ ሎሚ ብተስፋ ኣብ ዝፅበየሉ ሰዓት ተመዛበልቲ ተስፋ ክስኡኑ ኣይግብኦምን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዞም ዝዓዲ ዝመርሕዋ ዘለዉ ኣካላት ክረዳድኡ ክኽእሉ ኣለዎም ካሊእ ዓዲ የብሎም ንሳቶም እንተኾነ ንሕና እውን እንተኾነ ኩላትና ሓላፍነት ተሓዝና ሓላፍነት ተገደፍና ኣብ ዓድና ኢና ክነግልግል ተኾይና እውን ብቐንዕነት ህዝብና ክነግልግለሉ ንኽእል ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ስለዚ እዚ ምግምማዕ እዚ ግን ነቲ ህዝቢ ብዝበለፀ ሎሚ ፅባሕ ክምለስ እየ እናበለ ዘለሉ ሰዓት ሓደ ግዜ እዞም ሽግራት እዚኦም ተፈጢሩ ክሰምዕ ከሎ ደስተኛ ዘይኮነሉ ኩነታት ከም ዘሎ እየ ክዛረብ ዝኽእል ማለት እዩ ዋ ተዓሪቆም ንየማን ተመሊሶም ብሰላም ክመርሑና በቃ ሰላም ኢና ንደሊ ሓደ መራሒ ክፈጥረልና ኢና ንደሊ በቃ ብስሩ ሕጂ ግን እንታይ ድሓና ተረሲዕና ከም ዜጋ ይኾነ ተረዲና በቃ ተረዲጋ ድዩ ከም ዜጋ ዝኾነ ከም ፍጥረት ዝኾነ ንርኢ ዘለና በቃ ማዓስከር ኮፍ ኢና ዘለና ኣይ ግዜ መንግስቲ እውን ኣይጠቕመናን ፌደራል መንግስቲ እውን ኣይጠቕመናን ምን መልሲ ዘና ሲና ክንደ ግዜ ኣክል ሰላማት ወፂና ኢና ሓና ስልቺና ሕጂ
تردكم ديو حجيون مالت ملم لو تقول منم كفتارون كس محرت تراخي مركز سينا هنا كم منقسنا سينا هنا كفتر المنقسون سينا هنا زين حنا حجي أنا تي ودي سينا الله مالتي صح نقول كالي سكت الجميع مالتي زدي ثرفيه أنا تايمو زرو تزاري كم سمع سردي ولس زابلتي وجناتنا تسددت وجناتنا نعم ربطهم نكملسو زم سلسته مسارته ونجارات سبعونت بزا قدمه جزيئته وحدنت بزي زنقعه عرسه محدره بزي وعصص ملكعو بقنعنا رينا من قدزيو حمشت عمد كمربتك مفلاي مالت كبيديو مستميت مسحمام مسموت نتاقفتك نزحنتي كاب تنبر الله مربتك وصيخا جيش كان ختملسكوا مربتك عندينا كبير مخانو بزقات امين كلهم تغارو ملأختك حلف يدلي ስለዚህ ሓድነትና አጠናኺርና ተመዛበሊ ወገናትና ተሰደድተ ወገናትና ምስተው ዘሎ خفيو ዘሎ አወል ቃይታ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ብሕጊ ሕድገት ወድማ ብመንገዲ ሕድገት ብመንገዲ ዕርቅን ብመንገዲ ሕግን ገርና ህዝብና አክብና ይሄን ሚህን ዝባሃሉ መንገዲ ከም ተጋሩ ጻውዒት ክንገብርን መንቀሳቀስ ክንጅምርን መወዳእቱ ከነፈጽምን ክላው ይደለይ حزب ما تعزب تتبيس أبى تقرأ قاتي مزلو خلا مداو قلولا ونكلين كينات نورا كينات نطفيو بسلامة ونفاس كتكان أبى معك أبى عقم تجارو تخرت مقبار كم زقباء بترجع جامي زراب أبى سفر على يخف العلامات زلو تجاروس أو عتزة سلامة وقال سنة قربو أبى زلو اللوان بوليتيكا مدرخ تقرأنا بخالص أفحي يغير الله تقرأ امتحان تخلو له بحتى مجد زتن مردان لازم كوف مبالم برتخ سنة جونس إنزاي مخانو تكلنا بترجع جامي زسر حل زلوا عجندة أيو إذا صعب استواردت حزت السلام مقيح مسمر حزب تقرأ مخانو نايز جلت وجنات أكوبيو تخطيت لنا الملاذ مسرت هؤلاء عبد تقرأ تفتكر زلوا بدعان تعبيتن ننا بعلنا جونس خوال دنا خمسة الناس لزخل أبرايا أو ندرتا أو تنبين أو زوا مبراق زوا مأخل سمين معراب تفتي موم زلوا جونسات كفتح عند الرأي خينو بيراوزته حزي كله إلا أنا نأمن بيراوزته كله تبيراوزته خاء بيراو عرق يزولد تبيراو عرق خاء بيراو حالية بيراو حدنت يمس بيراو من قصة التكل مغنيات هنا كمان فتنات الأنا يركم يحنكس من قصة راح ندق لنا بقى من قصة تقرأ كل أكلس من قصة راح ندق فلوا كلمة أخاك بينا كم تقارس متى أخاك بينا من قصة بقى زحزني من قصة يسأل أي ذي يجلس لازم مرحية يجلس بقى ولا دلائي مرحية نايت تقارس لنا فتنات الأنا من قصة بقى أجزاء محداري نزي سجمات اللون سجمات أجرب بمحنكس يبرك كان زقرب أفتح أجرب حنكس له تدقق فتقارو لا تقدر لك تحر كم تقارون حدا كبري حين عن كده لنا تقدر تقصر كن حسب لنا تمكروا إن فنلندا عدس فنلندا كتدحن بمقارم يوم كإنجليز نتأخينا فنلندا وين حذي السلام اللي معتي علمنا تحسسنا يتمرتي زمت أقطب بهالعادي سلامات حلوت كينا مزخر زلونا كله تقراي فتاة تقراي نجزاو محدار نتمنستك حجزك عسل اللوا زاتا نزلناس مزراب ناي مزتاي دليس لزلنا يخونن تخفافي لنا نوعلنا وش او غونص قناعت ولو نخل عدل سفيح سلازخونه توشتا غونصنا خعا ناي دغ صلاتنا عدل سلازسفح تو ناي دغ صلاتنا زغزوم زئزوم حيلታት مفتارهم يقرر ስለዚህ نا بروكسي وارك ناتينا እዩ نحنان صلاتنا مخان قويس نحنان بعلنا نحن واغا زبلي ስለዚህ እዙን ቀርፈልና ዝብል እምነት አለና እዙን ምቅራፍ ከዓ ብሔራዊ ዘት ይድልዩ ትግራይ ቀዳምነትና ህዝቡን ብሔራዊ ስምረትና መጽኸል አለው ብሔራዊ ስምረትና በብረት ይመጽ ብዘተ ይዝመጽ ብረት ይውረድ ብረት ኮርደሎ ብረት አሜሪካ ሰላምን ሓድነትን ይመጽ ብረት አሜሪካ ብሔራዊ ዕርቅ ዝባል አይሰራን ዝብረት ይውረድ ጌጋ ፈጽምኩም ጌጋዚ ጌጋልኩም ጉግዞ ጌጋይ يملس الزول عفوا مزوي كاب أبلع التجاري تعمير زول يردي بوليتيكا خنا وقع عندنا كنا زي يرد كله بزات فتح فوالو ولا تحسكم وذلهم سلطان يحسكم كهي أهلكم دي
ኣብ ስልጣንኩም እኮ ብዙሕ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ይኽእል ኮይኑ ትግራይ ግን ካብ ውሽጢ ኣይትበትኑልና ማለት ኢና ብሄራዊ ስምረት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ብሄራዊ ዘተ ክመፅእ ይኽእል ኣሎ ብሄራዊ ዘተ ዘይሕለፍ እዩ ክንሓልፎ ዘይንኽእል መንገዲ ዝመስለኒ ብሄራዊ ዘተ ግድን ከድልና እዩ ከም ብሄር እውን ግድን ሕድገት ከድልየና እዩ ተዚ ሓሪግና ምትእማን ንፈጥር እውን ይመስለና ዳግመ ምትእማን ክንፈጥር እንድሕር ኮይና ግን ሕድገት የድልይ ናብ ብሄራዊ ዘተ ክንኣቱ ኣለና ናይ ትግራይ መንግስትነት ተጋሩ ከቕንዕዎ ኣሎ መንግስቲ ከይሓዝና መንግስትነት ናይ ትግራይ ከይውሕስና ክንቀሳቀስ ኣይንኽእልን ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ክህልወና ኣይኽእልን ዝተናቕናን ዝተዋረድና ኢና ንከውን ካብዚ ውርደት እዙይ ናይ ሓበር ውርደት እዩ ብሄራዊ ውርደት እዩ ትግራይ ዘለቶ ህዝቢ ብሄራዊ ውርደት እዩ ብሱ ትግራይ ዘለቶ ህዝቢ ከም ብሄራዊ ውርደት እዚ ወሲድና ከቢድ እዩ ካብዚ ውርደት እዚ ክንወፅእ ንኽእል ከም ተጋሩ ደው እንተይልና ጥራሕ ናብኣ ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ናብ ዘተ ክንኣቱ ንክእል ኣለና እዚ ጫፍ ዝወፀ ምፍርራጅን ብረት ዘዕመረ እስካብ ምዕማር ዝበፅሕ ነገራት ግን ጌጋ እዩ ክምለስ ኣለዎ ኣይተዋሳስቡልና ኣይተኽፉልና እየ ዝብል ሕዚ እውን ሰብ እንተሓሰበ ፅቡቅ ይመስለኒ ትዕብዳን ጠጠው ተበልና ፅቡቅ እዩ ንዓብድና ዘለና ኣነ ብኩሉ ዓይነት ኢሊት እዩ ዘለኹ ኢሊት ናይ ትግራይ ዓዊድ እዩ ዘሎ ስሩሕ ይሰርሕን ዘሎ ባህላ እያ ኣብ ግቡእ ዝኾነ ቆመና ዘለና ይመስለኒ ኣብ ሲቪል ዘሎ ይኹን ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ይኹን ኣብ ኢኮኖሚክ ኢሊት ዘሎ ይኹን ኣብ ናይ ቢዝነስ ዘሎ እውን ባዕሉ ግቡእ ስሩሕ ይሰርሕ ዘሎ ይመስለኒ ድሓር ዝዓዲ እዙይ ካብ ኢድና ምስ ወፀ ወይና ንምልሶ ዘይኑ ማለት ተዓዲ ምሳእናያ ተተናስሓና ትርጉም ዘሎ ይኮን ባንኪ ኣንበሳ ዲስትሪክት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብልዕሊ 167,000 ብር ዝዓደጎ ምናውቲ ትምህርቲ ንደቂ ስዋዓት ብሓገዝ ኣበርኪቱ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንዝርከቡ 80 ተምሃሮ ደቂ ስዋዓት ባንኪ ኣንበሳ ብልዕሊ 167,000 ብር ዝዓደጎም ደረጃኦም ዝሓለዉ ናውቲ ትምህርቲ ሎሚ ዕለት ከም ዘከፋፈለ ቤት ፅሕፈት ርክብን ህዝብን መንግስትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሓርበኛ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተጋዳላይ ደምሳሽ ፀጋይ ባንኪ ኣንበሳ ንደቂ ስዋዓት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተርፉ ሓሲቡ ካብ ሰራሕተኛታቱ ብዘዋፅኦ ገንዘብ ን80 ተምሃሮ ደቂ ስዋዓት ዝተገብረ ናውቲ ትምህርቲ ድጋፍ ዝለዓለ ክብርን ናዕዳን ከም ዝግብኦን ካልኦት መሰል ባንክታት እውን ኣሰረቲ ባንኪ ተኸቲሎም ደቂ ስዋዓትና ካብ ዘለዎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ክናገፉ ተረኦም ንክፃወቱን ፀዊዑ ዋና ዳይሬክተር ባንኪ ኣንበሳ ዲስትሪክት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ህንፃ ኣየነው ብወገኑ ኣብ ስድራ ስዋዓት ደቂ ስዋዓትን ዝረአ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ንምቕራፍ ብቀዳምነት እናሰርሐ ከም ዝመፀን እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ተጠናኺሩ ንክቕፅሉ ዝከኣሎ ከም ዝገብርን ሓቢሩ ንላዊ ህዝቢ ትግራይ ክብሉ መስዋዕት ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስዋዓት ንሕና ደቆም ተስፋ ከይቆረፅና ትምህርትና ብኣግባቡ ንክንከታተል ባንኪ ኣንበሳ ፀገምና ተረዲኡ ዝገበረልና ድጋፍ ነመስግን ክብሉ ኣብቲ መድረክ ዝተረኸበ ተወካሊ ደቂ ስድራ ስዋዓት ገሊጹ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ንምሕከም ጉዳኣት ኩናት ዝውዕል ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዓብይ ጉያ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ ብቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነፀረ ዜናን መደባት እናቀረፀ ምፅንሑ ይዝከር እዩ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር ድማ ይምዕብሉ ኣብ ዘለው ፀጥታውን ፖለቲካውን ጉዳያት ንዕቀባ ሰላምን ሓለዋ ብሄራዊ ድሕንነትን ዝኾኑ ኣጀንዳታት መቕራፅን ባህጊ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ንደጋውን ውሽጣውን ሓይልታትን ምስራፅን ይኸውን መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝመለሰሉ ብሄራዊ ህላዊ ዓድና ዝረጋገፀሉ መንገዲ ሕወይትን ዳግመ ህንፀትን ዝረጋገፀሉ ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኽበሉን እቲ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳእኒ ካብ ዝብል እምነት መሰረታዊ ቅዋም ብምብጋስ ኩሎም ሓይልታት ንሰላም ኢዶም ክህቡ ፃውዒት እናቕረብና ቲቢኤስ ነዚ ገዚፍ ብሄራዊ ዋኒን ብፍሉይ ይጥምት ኣሎ ሰላም ሕርያ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕቶታት ትግራይ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምፍታሕ ይከኣል እዩ እዚ ንረብሓ ህዝቢ ዝሕለቕ ኣጀንዳ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ሓድነትናን ህልውናታን ዝፈተነ ኩነታት ከም ዘለና ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ እዚ ሓደጋ ዝጥቀምን ዘባእስን ደጋዊ ሓይሊ እንተሃለዎ እውን ተዋና ግን ናይ ውሽጥና እዩ ናይ ውሽጥና ሽግር ድማ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ካብ ፈለምኡ ይኹን ሕዚ መፍትሒኡ ፖለቲካውን ሰላማውን እምበር ነንባዕልና ተዋጊና بحيل أفموزن بقلوة نفتحه أيكون لذكاتامي بعدكي كنتات المقيار تكبر فتنة كم زيادة كل تقرأي تجنزيو نسلمون بوليتكون ألسك الدالو يكبر
عدا نبالعي عدا عبس نيرو عدا مرعى عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعى عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت هذا كله لا يعلو تزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحو يمثل نيرو مستروف مدلاوات بي اصحابي رخمنا صنحو سلام